Welcome to Chef Mike Vlogs. For today's video mga ka-chef nga gwapo kagwapa, i-share ko sa inyo kung paano ako magluto sang adobo. Are may dressed chicken ako dire nga ginmarinate sa 3 oras. Ang iyang ingredients: ahos, bombay, tungang anoy nga chicken, tuyo, langgaw, kalamansi, kag sili. Diri kita maluto sa 3-4 multi-cooker nga 4 liter, 1000 watts dili ni ang ginagamit yung 3-4 multi-cooker. Ari na painiton na natin ini kag butangan natin sa mantika. Ari mga ka-chef magwapo kagwapa, patapusan nyo ini nga video kay may makuha gid ka mga abilidad sa pagluto. Ari may extra kita nga giniwa nga ahos, bombay, gamit kita ka aswite, tunga nga nga ginmarinate natin sa manokina, whole peppercorn, kag mantika. Ari mga ka-chef magwapo kagwapa, i-share ko ni sa inyo para may makuha pagid ka mga idea sa pagluto ko sang adobo. Nagainit ng aton nga mantika, ibutang na naton ang aton nga manok. First kadya, pinaprito kanay ang akon nga manok nga ginmarinate para mas manamit pagid para sa akon nga adobo. Kag may mga tips man ako sa inyo karon nga itudlo kung paano ko magluto sang adobo nga akon nga recipe. Ari ginahaprito lang naton ini sang golden brown ang aton nga manok. Aton ini nga baliktaron, slight lang siyang golden brown mga ka-chef nga gwapo kagwapa. Amo ni ang akon nga diskarte para manamit ang akong nga adobo. Inamarinate ko anay, tapos iprito ang manok na amo lang ni siya mga ka-chef magwapo kagwapa ang iya nga itsura pagkaprito. I-golden brown lang it gamay. Amo ni ang aton nga dish nga culture no, halin pa sang una sa kamalaman mga 80s pa ni na-adapt naton, gina-develop kung ano pagid ang mas manami diri sa pagluto sang adobo. Amo man ni ang akon nga abilidad gina-share ko man sa inyo para ma-accept nyo man kag maluto nyo man sa inyo nga balay para sa inyo nga pamilya. Amo ni nga adobo hindi kagid maginulsol kay ako na ini nga gin-obserbaran nga tanan-tanan nga pagluto sang adobo naluto ko na, pero amo ni ang mas the best nga pagluto sang adobo. Kag amo man ni ang akon nga ging cooking battle sa akon nga chef cook sang kilay. Nakibot ni siya kung ano ako magluto sang adobo nga lain gid ako magluto sang adobo. Naobserba na tilawan niya nga manami dili ang pagluto ko sang adobo. Shout out gali dya kay Chief Cook Indaya sa Kilay, sir. Are na tong adobo ko nga ginluto sang una. Gina-share ko na sa akon nga viewers para mabalaan man nila ang akon nga recipe. Shout out gali dyan sa international sa Kilay nga chef. God bless sa inyo nga tanan dyan nga mga snero sang Kilay. Kag gina-shout out ko dira ang akon nga batch sang Kilay nga mga chef. God bless sa inyo dira, halong na kamo sa barko. God bless. Gin-remove ko ng tanan nga manok, ari na mabutang na kita diri sang aswete. Ang aswete na istiwitis na tawag sa Ilonggo. Amo na ang ginauna ko diri nga prito ko, ginapagwa ko ang iya nga food coloring kag aroma. Kag gapabuol ni siya kalangsa kag gapadugang panamit sang aton nga kampiyon nga adobo. Ari na nagwa ng iyang coloring kag aroma ato ni ini nga kuwaon, i-remove ta na ang iyang seeds. Gina-shout out ko dyan ang akon nga pamilya kag friends kag nagasuporta sa akon nga vlogs. Madamo gid nga salamat kaninyo. Tani tuloy nyo ako nga suportahan sa akon nga channel. God bless sa inyo nga tanan.
Ari na ubos na kakuha ang aton nga istiwites nga liso nga swite. Ari ibutang na naton ang whole peppercorn. Ang whole peppercorn gapang padagdag ni sang kahang kag aroma sa aton nga luto. Ari mabutang na kita sang awos aton inigisahon para magwa ang iya nga aroma ka hamot sang ahos. Aton na ibutang ang sibuyas. Aton man inigisa-gisahon para maghamot. Ibutang na naton ang aton nga ginprito nga hotcook nga manok. Kag ibutang naman naton diri ang nor nga chicken para maglasa ang aton nga adobo nga manok. Takpan naton ini makadali. Ari ang aton nga ginmarinitan, amo ni ang aton isabaw sa aton nga adobo para madugang sang pampanamit sang aton nga adobo nga manok. Takpan naton na liwat kag palutuon. Ari mga chef nga gwapo kag gwapa, nagdugang ako dira sang tubig nga isa ka baso. Kay do kulang ang aton nga tubig sang adobo nga ginaluto. Wala na ko diri nagdugang sang mga seasoning kag mga ingredients kay malasa na ni kay ginmarinate naton daang 3 ka oras. Takpan naton anay kag pahubsan ang aton nga adobo nga manok. Ipamantikaon lang naton ini para manamit gid ang outcome sang pagkaluto sang aton nga manamit nga adobo nga manok. Mga chef nga gwapo kag gwapa, ari na ang aton nga adobo nga manamit. Ari na aton na ini nga tilawan ang aton nga adobo nga manok. Gatakam-takam gid ako dira sang kanamit sang pagkaluto sang adobo nga manok. Mga ka-chef nga gwapo kag gwapa, i-try nyo gid ini sa inyo nga balay. Sigurado nga matakam-takam gid kamo sang kanamiton sang adobo. Sa video sini may bago na naman kamo nga nabalaan sang akon nga style nga pagkaluto kag kung ano ang the best nga pagkaluto sang adobo. Matry nyo gid ini sa inyo nga balay kag hindi nyo gid kamo magkalipat nga mag-subscribe kag mag-like kag share sa ang akon nga video. Mandamo gid nga salamat. Kampiyon namit ya timplada na basta na marinate mo kag gingisa manamit gid ang sabor na. Please subscribe my YouTube channel para po update po kayo sa aking next vlogs. Family and friends and classmates at nagsuporta sa Chef Mike Vlogs. God bless you all.